Hai guys, yo pini adi carving long pen polo gari bol valjen pa gari adi mane remote pen lock lo plote le remote lo adi ho remote pen lock lo plote jo la seng hap che lock le de ti ho la seng hap che lock le de la se align check le adi non align ki check ne niom ne na paklang pokolo kolo si mane door lock unlock awire mane na paklang. Hai guys jo la hello la si itumang funang ne je door la ke soba belek belek agari tumke door lock unlock patke awire rinive di normal la dak bang pasta to kok la si koson se pasta to kok lo pulote la rini bang ke motor polo itu la la so lock pache lock phan lo lock unlock ikuri phan lo angke la rithoma bang ke hedi itum ing hap ingkir lo pulote hula dak isi agom long ji de ing having kirlo plota hala dak door close clip la sa information phanlo lage la 1 2 3 ge okay kita